तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई न देख सका कि अबू दजाना किस हाल में है। जब अबू दजाना गिर पड़े तो उस वक्त देखा कि उनकी पीठ में इतने तीर उतर गए थे कि उनकी पीठ खारे पुश्त की पीठ लगती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साथियों ने जान दे दी, लेकिन अकरमा और उसके घुड़सवारों और पयादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट गए। कुरैश थक भी गए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका न था। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा था। मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, कौन है वो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने पूछा, क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे कत्ल करने आएगा। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। सहाबी ने पूछा, लेकिन वो है कौन? अबी बिन खल्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अबी बिन खल्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर मुखालिफीन में से था। वो मदीना का रहने वाला था। उसे जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है, तो एक रोज वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल और बुर्दबारी से उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अकीदे को कबूल कर लूंगा? अबी बिन खल्फ ने गुस्ताखाना लहजे में कहा था, मेरी बात गौर से सुन ले मोहम्मद, किसी रोज मेरा घोड़ा देख लेना। उसे मैं उस वक्त के लिए मोटा ताजा कर रहा हूं जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बदर के ख्वाब देखने छोड़ दो। मैं इसी घोड़े पर सवार हूंगा और तुम मुझे मैदान जंग में अपने सामने देखोगे, और मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा। अभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा था, जिंदगी और मौत उस अल्लाह के इख्तियार में है जिसने मुझे नबूवत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधे रास्ते पर लाने का फर्ज सौंपा है। ऐसी बात मुंह से ना निकालो जिसे मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी पूरा ना कर सके। यूं भी तो हो सकता है तुम मुझे कत्ल करने आओ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। अबी बिन खल्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर तंजिया हंसी हंस पड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब ओहद के मार्के में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबी बिन खल्फ याद आ गया। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम लिया तो दूर से एक घोड़ा सर पट दौड़ता आया। सबने उधर देखा। मेरे अजीज साथियों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये सवार जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है अभी ही होगा। अगर वो अभी ही हुआ तो उसे रोकना नहीं, उसे मेरे सामने और मेरे करीब आने देना। मोरखीन वाकदी, मुगाजी और इब्ने हशाम ने लिखा है कि वो सवार अबी बिन खल्फ ही था। उसने ललकार कर कहा कि संभल जा मोहम्मद, अभी आ गया है। ये देख, मैं उसी घोड़े पर सवार हूं जो तुम्हें दिखाया था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से 3-4 ने आगे होकर कहा, हमें इजाजत दें कि इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने तक खत्म कर दें। नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जंजीरों वाली खुद थी। उसकी जंजीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के आगे और दाएं बाएं लटक रही थीं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں برچی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابھی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جا ابھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا۔ میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کر روکا اور تنزیہ کہا لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برچھی کی انی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وار اتنا قاری نہ تھا کہ ابھی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرا تھا، اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہیں، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے: میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن ہشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابھی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے: اگر محمد مجھ پہ صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابھی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابھی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوفزدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خون ریز معرکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک جا پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ساتھ ہے اور وہ زندہ سلامت ہے، وہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح سے یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کرراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمہ
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे। अजीब सूरत ये थी कि अतबा का सगा भाई साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की हिफाजत में लड़ रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद ना होने के बराबर रह गई थी, या वो लड़ते लड़ते बिखर गए थे। अतबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर जो पत्थर बरसाए, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के निचले वाले 2 दांत टूट गए और निचला होंठ जख्मी हो गया। अब्दुल्ला के पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की पेशानी पर खासा गहरा जख्म आया। इब्ने कुमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के करीब आकर इतनी जोर से पत्थर मारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की खुद की जंजीर की 2 कड़ियां टूटकर रुखसार में उतर गईं। उनसे रुखसार की हड्डी भी बुरी तरह से मजरूह हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने बर्छी से दुश्मनों पर वार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दुश्मन करीब नहीं आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून इतना निकल गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, जो कुरैश के दूसरे आदमियों के साथ लड़ रहे थे, देख लिया और दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। उनकी ललकार पर उनके दूसरे साथी भी आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से गिराने वाले कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवारों से हमला करने ही वाले थे कि साद बिन अबी वकास ने अपने सके भाई अतबा पर हमला कर दिया। अतबा अपने भाई का गैज़ो गज़ब देखकर भाग निकला। तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह से होश में थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उन आदमियों को भगा दिया था जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया था। मौरिख लिखते हैं कि साद बिन अबी वकास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। साद कहते थे, मैं अपने भाई को कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े कर देना चाहता हूँ, जिसने मेरी मौजूदगी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया है। वो अकेले ही कुरैश की तरफ दौड़ने की कोशिश करते थे। उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें रुकने का हुक्म न देते तो वो कभी न रुकते। कुरैश गालिबन बहुत ही थक गए थे। वो मार्के से मुंह मोड़ गए। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों की तरफ तवज्जो दी। जो खवातीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया, कपड़े से जख्म साफ किए। उस वक्त ये देखा गया कि खुद की जंजीरों की टूटी हुई कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार की हड्डी में उतरी हुई हैं। एक सहाबी अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अरब के एक मशहूर जर्राह के फर्जंद थे, आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों से कड़ियां निकालने लगे, लेकिन हाथों से कड़ियां न निकली। आखिर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दांतों की मदद से एक कड़ी निकाल ली। जब दूसरी कड़ी निकाली तो कड़ी तो निकल आई, लेकिन अबी उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने के 2 दांत टूट गए। इसके बाद लोगों ने अबी उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल असरम कहना शुरू कर दिया।